Comoriennes, Comoriens, mes chers compatriotes, je viens de présider un conseil des ministres extraordinaire consacré à la gestion de la Covid-19, auquel ont été conviés les présidents de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême, les gouverneurs des îles autonomes, des ulémas et des notables. Le samedi dernier s'est également tenu un conseil interministériel où ont siégé les responsables du cadre de gestion et de coordination de cette crise dans le sous-comité scientifique. À l'issue de ces conseils, après un débat serein et inclusif, et après avoir consulté et écouté les avis de tous les acteurs engagés dans la lutte contre cette crise, nous avons décidé aujourd'hui de faire franchir à notre pays une étape supplémentaire dans la levée des mesures et restrictions que nous avons prises jusqu'ici pour protéger le pays et sa population contre la contamination et la propagation de la Covid-19. Ainsi, sont désormais autorisés la célébration des mariages, les majlis, ainsi que tous les autres événements festifs et les cérémonies religieuses, dans le respect le plus strict des règles d'hygiène et des mesures barrières, notamment la distanciation physique, le port obligatoire de masques, le lavage des mains à l'entrée des lieux de festivités, la limitation maximum du brassage des participants et la prise de température à l'entrée. Dans les mêmes conditions sont également autorisés l'accès aux plages, aux restaurants, aux cafés, aux transports en commun et aux activités sportives. Les établissements scolaires et universitaires seront tous réouverts dans le respect des mesures de prévention individuelle contre la propagation du virus. Le couvre-feu est maintenu mais passe de minuit 0h à 5h du matin. Il sera néanmoins exceptionnellement suspendu la veille du Nouvel An, uniquement sachant que les festivités de la nuit du réveillon doivent se tenir dans des lieux strictement privés. Des mesures spécifiques seront mises en place dans les ports et les aéroports, surtout pour les voyageurs venant des pays à risque, à qui nous demandons la meilleure compréhension et un accompagnement citoyen. Mes chers compatriotes, ces étapes ainsi franchies dans la levée des mesures et des restrictions liées à la pandémie exigent de nous tous, et en particulier les acteurs politiques, l'administration, le secteur privé, la société civile, notables et oulémas, une intensification des efforts de communication, de sensibilisation sur le respect des mesures. Ainsi, des actions de proximité doivent être menées pour que la population adopte des comportements responsables, susceptibles de nous protéger contre une autre vague de pandémie, comme cela est observé malheureusement dans de nombreux pays. Dans notre pays, nous avons été alertés ces derniers jours par quelques cas signalés à Mali, mais fort heureusement, ils ont été gérés et maîtrisés avec efficacité et j'en remercie la coordination insulaire de Moélie. Et c'est pourquoi des textes réglementaires seront incessamment publiés pour préciser les devoirs de chacun et, surtout, définir les responsabilités et les sanctions des contrevenants. Alors, je vous invite, toutes et tous, mes chers compatriotes, à continuer à respecter scrupuleusement toutes les mesures de protection préconisées pour se protéger, protéger les autres et protéger notre pays. Mes chers compatriotes, grâce à Dieu, notre stratégie de lutte contre la Covid a bien fonctionné et produit de bons résultats qui nous permettent aujourd'hui d'assouplir les mesures prises et les restrictions. Toutefois, nous devons redoubler de vigilance et pratiquer
scrupuleusement les gestes barrières pour éviter un retour en arrière, un rétablissement des mesures et restrictions que nous levons aujourd'hui. Je fais ici une mention spéciale aux notables, aux ulémas, aux associations de femmes et de jeunes, au personnel soignant, à l'ensemble du corps médical, aux forces de défense et de sécurité de police, au secteur privé, au corps enseignant, aux médias publics et privés, aux transporteurs en commun, à tous acteurs sociaux qui ont tous contribué à faire respecter les mesures de protection. Si nous sommes parvenus à atteindre cette étape aujourd'hui, c'est parce que nous avons fait preuve de discipline collective et de solidarité pour faire face ensemble, à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, à cette menace contre notre pays. Nous sommes alors capables de continuer à faire preuve de bon sens et de responsabilité pour que dans quelques mois, nous puissions envisager d'aller encore plus loin dans la levée des restrictions. Plus encore, cette crise a révélé notre capacité à faire corps ensemble pour réaliser les ambitions que nous nourrissons pour l'émergence de ce pays que nous aimons et que nous souhaitons laisser durablement en héritage aux générations futures. Vive la République, vive l'Union des Comores, je vous remercie. Kufa Komori, Anyonti Pia, Rwalo Hundani, Rwalo Bonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amadeheli mzijuao mzidungao owade o covid unu wa haja ranzo mwezi wa Desemba wa homa habira rani sojere harumunti hatu ranzo mwezi wa Avril ataje ndaba ha urisomo ndongo zinji sha dukani mshukurieni watukufu wa Komori hanyo tipi eze mpade zones ranzo ndwambila ranze mafundi ranzi emashababi nwandwa zaje mngwa hibenza ni maduktera ho emaswanya bosonsi piara tsanganyiha wadzima harumwe masiwa mararu ya swarifu habainu owadeunu alhamdulillah bishukura Mungu kaya ufanisa nansiza saya matajiri hanasi shamnyezi Mungu arsaidia owade gojakana tabu zinji nabo harisaidia bosisi batu rajisaidia ebenge haini mfumo urkaufanya conseil de ministre swamba interministeriel yahusu wa wadeunu ilirdo dunga heli wendeleao ni zwala dhimuri fanye hatarshinde riwaswili harume marunda yanu ya wadifti tabishe abosi ukada sine madhamana mgwahibenza wahesuha ni maduktera nanu wasaya rikada sine majeshi ni mapolisi bokungaru wa shukuri yao enamna wajitoa wakayawa haini wakati zenengo hizo ritinziani au kaya konseyo damba kadunzima mfumo shawakati rikaufanya kadumbili na kadundaru rikaufanya nzuani na mmalina hunu norishinde ruone etartibu ya ushindarijero wadeunu wengengar shukuri ya Mungu riona na juzi riona na leo harumawira ambao conseil extraordinaire ani conseil de ministre sha keti yemfumta anweli kokaya rifanya leo sharme conseil yote na ripara raisi wa he assemblée raisi wa he cour supreme ripara wazi watu wa notable ripara ndo dini ritsanganyi habo rije obonsi pia ritwali ezala dhimuri fanye hosoniho au kayari so mane maduktera nwandu pia uka kabati mrujuo ka owade gojoro hansunda hivi boga karnashu dolinda karnashu dolinda lazima rinjenziani na huswarifu yabonja nziani donja nziani haruma eza husu ya akiba ya hensi ya hatu nena za husu mkonti wa hatu boko wonjia haruma ya akiba tena wangiabo waziri porte-parole ya gouvernement ujujajali zizi detai shaha ushashi ndo kaya mashuhuli ya buli wa yonti pia zi seremoni za dini zi hauli na hizo pia zibuliwa nde haribaze plage zibulwa
rihaba ka restriction harumaze restaurant zibuliwa upande wa sport tena kama simbatabu ama ezarisoma dokaya garibuli yao au kaya ngarjwa ukawa komori izozi washughulisa kajwa kazo ngizo shughulisa we ya kibahatu shaka na ujwa uransi ze mesure za ukawade utende wenjeza izaromba mungu dokaya ribulia sha itije wakati hamanti za saya jarabanga reje udingoni nabo edwaromba mezi ngarukubalia dabora njia arafanya hazi bange edwaromba uyo kangarenda usoni kale ungaribuli yao na mezuri kadha na kadha johelezwa bana ngaromba wakati jabeka abaha wade saulawa sha ritika manga reje udingoni jarabeka kadurzi ndo wasifanja sha hizo pia ulawana nizo jofanya yabo kabati nzinza haba itondo kaya ga mesure ngamba distanciation ani kanwa konti u wandwa tsanganyihe ngabo hobalia inu mwamba ukashine hau mask ngabo kaga bodalao alazima ndo hose mihono wanungwa ngwa temperature izono ngwa ko ngasifanya haini usiku shale oyinu nganzo zinjemvu au ka jana bakaru mengo biraru haruma shughuli le nungwa joko kama jana mararu bongabo kweli ribulia shai hazi nganzo ikenyi nje hanu wakati uladwa kawashashi ngabo kabati kinyume kabati kinyume chano tokaya lazima ufanye hazi abongo yonyango mdu joka ufanye mashughuli abodo ujue plasalo niyo abamta wandu fulani ba inde place nilonio haustay ze mezuri zafanyiwa amta wandu fulani haukadonjoshi dan tsaheze mask ni wanike ketoka kabati ulone mask abongo ekari dungo pande huo geja kabla dhimiki na bziro geja kabla kana bziro abo hama wadenu ukauja urisome oka mruna fanye shughuli heze nchida za hahe ajoshi nafanya leo kuna uja parandu zihizili na we plasi kena ushida iringarumaja na matsa wangi abo ngaromba mungu ukaya izoraona izoraanisha taje ndabaha na minga mshukuru tena ndo mila nansi mwashukurio wafanya hazinku niwambeke hazile weningio ya hao auka haruma ze texte joka usinyo abantu amjo sinye dekre ema ministri wasinye leo ne kamungu fanya mashuna nganzo data heruhusa haruma mdu fulani ujovumlo abo eruhusa yo kaunikiwayo sha abongo rengo dhamana ekema shughuli gajastehi zengo no bafanya yabo gorengo dhamana hiyo gabajoka lamanda eskia mapesa eskia nongozi ndo aji mtuzi josha gabajoka lamanda harume mdu jofanya ekaga jastehi zengo hizo lamanda ngizo ndaru ngabo mapesa ngabo yazwaji shanga bona lamanda shikomori ko tolwa oko iyo de muhimu vange enabjo kafanya shughuli nafikiri nondo elize ngo hizo shinde zistahili yaude mashughuli shale honjo misirin de heli lawiyo ribale de tapi mdare ngo temperature rite mask yaujo ka hutubu ngutoe mask ya hutubu hata atimizi ya tiba abodo misirini haude zahauli haude arma sha pia ngasifanya hao shanuka respecte ziberjiri abole koli ze sport hizo shatkanzani insiste banu bazima dokaya ngasina wananyasi walobonze waji sitodamba faransa izo kweli shako meriko ati faransa ba ezajiri mali juzi wala wananyasi wa Afrika du Sud wa haja do balo wade huo bange wanru wananyasi walo harumaza nsizo wajao naelewa ka harumaza aeroport na zepor ngabajore ngo inomba mesure spéciale mahsus harmondu wao benges doanza waelewa zoka turengo wataabishiwa de kinyume ngazirengo namna bokweka waruha balawe do mjina au malahoni wajofanya hizo za wabeha wajofanya benges doanza wakemwelwa no muhimu haruma kamraja aeroport hamajana kangojo bala fanya daka mengomera wenzao lewe yinu ngabo mesurijo kawrenga ngojo la tamba wakati shasi johanza relewane uka iyo ti utabisha wandu shaizo pia gasfanywao norishinde riswarifu otabu ya huwa deun ebenge watukufa komori amara asaya ngamumbeshel marhaba amara asaya ngamshukuru Mwenyezi Mungu inamna ratsanganyiha raswarifu wa deun warisoma ukaikale waritsanganyiha
haini ndonganzo fanye garjosh dazifanye heli ratanganya haho wade wa haja watuka utungu wa mru timhu timtiti titajiri timaskini timrumshe timrumme ya boredo wakanga bonogokozo uritanganya aladhimu lewe yinu rizi afronte rizi himilie rihunde shauri ya hayo leo zenu ngoboko ngatsongao ri vurana yo si wanadamu kaza na ukaza bahano sha eziritanganyao howe mawahensi ya hatu he faida hensi ya hatu howe mawahatu sonti pia covid hajari somo kasishi darke bazima bengenga mubumguka ya risomo arjoka bazima riwaneno wadeunu haraka ukazibanu kamwa benze rike bazima rifanye eza joka na faida nenti ya hatu nuwana wa hensi inu ne maran ya hensi inu rwalo bonze rwalo ndani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ORTC. ORTC. Watukufu mnuge matangazo ya televisheni Taifa heri na amani juu ya hanyu makatiano baada mwaeshe hutuba ya rais wa jamhuri yakawafifisha baadhi zanzima za kazarengesheha ili utinia baho wade wa covid-19 ikawa tapakanda bahara hako jazimi hatu harumaenti ama honyeshino wade na huendelea ne maisha ngizo wajibu soni mwakazi makatiano rilahiki waziri wa honono bibi Lubia Kutu shawajaune dhamana ya waheshe ikawo cha taifa shariwe jukumu ya hobiridizi wa wana no mtangayo wa covid-19 Dr. Fazil wajauri birilia harmonva wa edini rilalika maulama haulahiki hauhakiliwa ni ustadh fundi alihaji shawajau tena harmwe milananti rilahiki Sultan Abdulaziz ili hawadzima rijeri hadisi jumwa za likianao ne hutuba tekeleziwa ne raisi wa jamhuri uhuswe namna wandu abidi wandu wajibali haujihifadhi ili utinia baho mtangayo wa covid-19 haborarambwa sonti pia ya ukaya owadeuno hata mpaka dava hara hako jazimi hatu haruma yentina ngami wadzima na Abbas Mwanjia Mshangama ili umweleshani mpango wa makatiano na watinala tawakati nganjo kaushia Abbas Mwanjia haumnika omrongo. Marhaba menji Fatima bonge uliho riwasilio wakati unu tijohanza rirenge dakika nzima heni mzima danyi watukufu mriafanye talazuz hujumwa ye hutba ya hera iswahe daula ya namna mwaishia haujimla dakika nzima ili rishinderuone rijimlise kabla ya ujonjia harma masuala ha namna ilo mbenufu abonge tijo tsaha Sultan Abdulaziz urnike namna waelewaje hutba ya hera iswahe daula ha ujimla ha dakika nzima tafadhali. مرحبا السلام عليكم
Hutuba ya raisi yaitoa lelo wala atoka ujibwe mahutajiwa ho Komoro ukarango wade unua haja razilwa zinongozo ntipia hata jihonde giona takriban mezi miraro mine wa Komoro kwa ujuma ujuzi iso kebanu kartule jezi wambavira budu wambabi neze masulaha tumbavira kuhendele wengele lo hutuba akaujibwezo wa Komoro wakahanza nando lejezo kawa fanyeze mashughuli zao ngabo naiba hazijibu shahaonesa ukange lazimuri jihifadhi fanye mashughuli shana ujihifadhi itijodeka ajali tena ridhuriha wala mrujo ufanya ndongo zikaja lao na wala ukamba zonjema jabako na ndongo mbi kwamba kutuza na zila de njema abangabo ngaromba mgwe kamgwa benze ke raisi enamna ya rongo wa ikesi wa Komoro rielewa arijo udunga kamgwa benze. Ustadh Ali Haji huelewa waje hutuba ya rais ya daula au jumla kanzima mtuju wakanga mtuhumu ya akili yangu uwiwa hayo sha hamade heli mbaba ya zonesa njelewa diferama ni heli mzee wa hangu elewa selewa kaira isaka hanza ranziede yari tendea hormoze nongozo ntipia reze nyangu reze nziro yede uzitende zinuzo nziro wakati shazo nyangu ekarishiliana aizo hakabjari tenziani arone sokaya vala karjaka razia eza kazazilwa haukashi la shiengo shashile irumbi shaho wandu waloha romansi leo ngarudu tsena ribuwe heshe rumbisho wisho sheka mndu afanyiwe rumbi mnduvo shea marahaba ustadh bunge narkaushie Dr. Fazil ka wende rais wa heshe ka urambao komite scientifique na zejukumu ezinji ngazi ukalantsao uzingarandongo hindini armwe hutuba ya rais wa daula haujimla raisi bon manazini za kirira sulivani nduka anibafanywa hazipanda mwana mbungo ono hao mana enge e situation do harma nsike ja kanje mekerino kajajo subuti sira nduka ya was ba rimwambia ngo hamada zinzi fachi imba binjoka sha izadungabo mjoka wazira munge bantu yakale mwatinda ngo ngendongo anga umrontizo inshallah ta bibi waziri haufubi nesina mnawaele wa bahira iswaida marhaba nyingi hutuba ya leo ika hutuba muhimu na wami tungona yelewa yanmakinisha rais wa daula ivolomba unde mtu arvinga harwe daula ini akuta harfahanishe amba wadeunu wansi juvani kawalawa urdeta lulu harwe dunia mafiha be ripara wakati amba lazimu rinshi na wade vavo lazimu rinshi wajau na izintongo zatu uri minhumu izi majlisi izi barzange izi spori fanyishihe be rizi fanye zintongo zizo hu respecte zi mesures barrières za lazimu urde distanciation urde wose mihono dahari hutie maski harbo ntongo yonsi so ifanyao akori hashirisha amba wadonu wavavo na wasirsi joinshi na wadon task kurto paro vaccine marhaba badara nchi zera aiza watukufi kaondora wala hiki makatiano hani mndu haonesao pezo amatu hae nizoelewa nizoafikirio jumwe hutuba ya tekeleziwa ni rais wa jamhuri ama holiho wa Komori litoramwa kanilo hauzendongoza kashida osoni mwao ndombulwa wahe mashughuli noko tujua kana mashughuli ya ngendo ya tanganye wanduenji hakosha mzee wa hatu Sultan Abdulaziz holiho wemengoni mo wa huwamila wahe Komori anu wanu ambao manotable eba ni wandu wahe mila ya Komori leo yine mashughuli ngendo ya buliwa eba nganyina namna hauze azma za ushinda mrongoze wa Komori waile waili waringe hadhari zaidi hokarelo mano wali watuka utanga ya 50 hadi
ranzido mwanu ndabo ziazma zarenga na kabula le mashuhudi ajabu liwa yenyi wa huwa mila ngamjoreleza namnaje jumwa nzia ino leo ya jayabula haurungweza wakazi wa hemijatu. Marhaba zandani ngamrudinde je hamara sanga rishukuri au rais wa shiema utajio hatu rakaulila uke mashuhuli ya zilo no kweli kautambiha katarasi renti rianki bahenti kai izia kama shughuli yanu ngio concerne amangio machine sha si samasi wa Komoro si waziro haku na si ijtihadi rais wa dawla yaifanya na ene serikali wa hahe haswa de ministre de la santé ne madoktori ne wauka izo rais pia yakahamba na kufanya zonti shaondo wakau kumonesa wadi ni kaze mesure za urenga pia no resiste yo de mana lelo rais ya subuti ya reje ya bange lazima ribulie mashuhuri yo monsi ezabili harumai omando lazima mesure za rengwa shari ono kawa Komoro harumwe miji izo hata nyondwa hera dio mziono ngamkaubira netele mkaubira mweziona uka owandu notabilite haswa ijitole yo harumwe miji kautowa mali wenike mashababi wakaushuli hanezeno ngo wehula ze hygiene neze jeli ne wakahula wetia no urahafu wa hatanga wakahula nsohole na mafura na sukari we stoke omji esheleka itonda zenongozi zidi zemelika situhuje kabatimba indwa hula no mji watiko simba indu yahula zenongozo zirengwa abingabo lelo ntso aminuka rijobule mashuli ya hatu ikekariste hize mesure rabirilie mrufanywe mashuhuli ka ena mrujo kahujabo yafanya zenongo maana kakarjaste ya bunga tsingo jiwa wasi Sultan Abdulaziz Rishilia rais wa dawla hakikisha ukaya ngeladmu heni mrufanywe shughuli badani kwa ruhusa shangeladmu baparanihe zinu zibambua ni ze mask zirudi zihundo wandu wajukanda me mashughuli alapi yabe kamdo danzangalie mungono ukaya harmalla jeleo la henso hole shambo siya waba haba enjeza na jeleo la mask au kange lazimwe ulone shughuli ya hundani na mask za uniko wandu wao eba upande ununyi waze wa hatu wa hemila amjo ufanyaje idiwa abo ufanye shughuli ngene shua kange na mashughuli ngana mask jana bangu jo parandu jana wane adainyo tsinziro kawane na mzima uloba la afanya abo itoshiza wasa nane kaharenge ujo urenga hele zina la hawa sende hawa tsayi hoa wadoa nyisa shabo kabati uziro upande upanda heze mask izo rajo zitsaha rajo mbazi mask kamrunguzi nazikeo malukani zikirahisi shaho zula gazjohula niwanza fanya mashughuli ngujohule kiasa juone masula Dr. Fazwili labda swala ilonga lireje iwaka gosho Sultan Abdulaziz ongo tayari heni ufanye mashughuli yahe ngujohula mask upande wanyu nyinyi komite scientifique kao miongoni mwa jukumu za hanyu ezindu hizo zikae ekalelo ola mndu ranya ufanye mashughuli kwanza dunge zeanzma za rengo abungila mwezi hizo zikae upande wa hanyu ni komite scientifique ngojibuje Dr. Fazwili upande huo ani rijipanga mananga wo stoku ya 500,000 masks zilo yao ngene ze masks zilo ku farma ekahanda ngala harmaze pharmacy pia za Komoro ena pharmacy ngauzao mtu kana hamba kajaunda ze mask na wano hele mnaona utena bano ngamjwa sana ngozi pazo la bonzo huja mimi mjwa kana chukoja fanya mashughuli ngojwa fanya mask za Faransa bali tena kama ngoza jajonesi ngomjwa ajudo kaza sare ngajudo kaza rangi fulani na fulani ngojwa kama mkomori womdu wari zinji ushangjwa kaza jonesi basi ngo pande huo kwa staradu marhaba ngarjua ukayaeka zerongo zinu zibulwa wanduwa nikiwa ruhusa wafanye mashughuli rais azisintindia ndondondo inu namna za uhuisha kibaya hensi lakini wadenguo yabo ngurengoze hadhar rais wa dawla ili zanongo sirdize nde zirejeimbi wezerejiza ndu dingoni yeba uliho ngasi harmanyi nyinyi komite scientifique au nyidemno ne jukumu ababa he mashughuli ngabulwao abasanu kwa jukaudo tsanganya wenji nganyina nzima hindini ili mshinde mhamare ze daraja zonti pia ula ndongozi tiende hojuma banurulonizo yabo rangu upande wa malalao rangu upande wa he ezana zabaki madama rivumbua ze mask
ani gafikiri serikali ngwatsahaeza na pia ngizo tiari ngizo yabo ari malalao reze mashini zorumia reze reactifu zerongo pia ngizo ngo habenza bala tunkajuka adumuranje zembabe mbesende ze test jukanza zi commande wazije jezi zisha upande wa malalao kasitaradud malalao ze equipment zorumia zerongo pia alhamdulillah ya serikali wafanye zao pia wafanya nozerongo pia zike ani oharuma ze stockage za ngabuzuru hamwe ndi na kofarma de stock shanga wa mazila pitali zi ani zihirao dabamba msangara fomboni ra huno hatuno samba donc upande wa carte namba tradud alhamdulillah au kashia bibi wazir karendo ilewa haku harumo wa Komori harumaze mashuli zifanyisha ho Komori owenji ndo andu wangu hao manga huja na babiri wakati mwinji wandu wanu kwa jafanya zima shughuli abobo mgwa hibenza mashuli yao yenjilia na pia hapo mashuli amba ya bula ya jea ya tilwanziani ya harumo upande wa hemipaka na tusamba rumweshi wanza shandege sha matwaifa majo vyengo ajukuja hawo njingani na namna unga na azma ikawo mzirengo mwaswili waho wandu wanu vantiju wandu wanunga wabuliwa wende malahoni hawo wafanyaze mashughuli haunga taratibu zindo jine za kwa wandu wanu ni wandu wahe omva wahe suha mndahiko wandu wanu wafanyiliwa ze taratibu za ladhimo pia ili wandu wala weta radudi hodi hukarika rujao kana walao hujandi hoshe jundusha ho wade ushirao ye azma hendeni dizo kao msamzi twalia mzihanti na ulindio wananyasi marhaba husu wantu walao manga maana sijua mba mashughuli ya buliwa watu ja wengi harbe mashughuli wasirengeze hadhari za lazimu maana sira forcer si tia jitihadi zi comité de surveillance zilo au niveau ya zi porte d'entrée d'aéroport wantu watoka vavo watie nguvu safi usurveille wantu wani ritoka wakati ritofanya mem testi kartofanya wantu wani pia testi maana wengi wao wasijana speseri bera exige harwezi peseri mba kila ja vavo avinge peseria ai vinge sur papier rione amba peseria ya negatifu de rizokati na ringi temperature ri exige izi geli zirumiwa ripare na kati detal na irongwa kamvani wantu renge wantu rahifanya zi test za PCR kasi makarsa mini test za PCR spanyo Faransa de pour vérifier manon mtu wa voyage aja lala aja tawasili Addis Abeba tu harwa mva vavo mbaendreta wasili Komori isepemba wade umpare de mana ritsoti jitihadi swafi harwa aeroport marhaba menji bibi waziri amma harmwe mahadisiano wajau borala hiki wandu wahe wa unono emila ni maulama garjola hiki wajau wandu wahe siasa na garjola hiki Dr. Fazili kuna jauroha manabo zendongozi pia ziupata waliho wende dhamana waesha ikawa ni ambao komite scientifique ama waziri Ahmed Ben Said Jafar ngujorenga badala ya waziri wa honono bibi yakut ama kabla ya waziri wa swili ngarjoka shia fundi watu fundali haji waliho zendongozinu zitanganya zendongo pia re dini re mila re siasa ronono zonti pia ya upande wa homva wa he dini waliho zendongo pia zibuli wa reza dini reza mila ngarjua ukana darasa zinjizo endelea zitanganya wandu wengi harumaze mashughuli tujure diningi obuhari hokana ze hafla za dini zofanyishia ze midhahirisho neze majilisi zonti pia ngazi jofanyishia makati yanu yenyi wandu yenyi maulama ungamjora mbiaje harumo mpande uno marhaba menji si maulama karna hamba za nyumeni arsungojo hamba izo ya kauriso mesa ya hamba nam amenindro ke manara waswili vanu ritsona udziro hata harumo ensi no wade uno no ushindi wenji ndawa yakari kubaluka si wa Islam rikubali tena izo Uislamu warambia riste mensona hata ka mrahamba yati ya masko henda harumo shughuli au yati ya masko henda harumo majlisi nsono kangabo udziro no hambo kaya na rudum sirini hakiri kabajaka mushkila jana leo nsono mushkila ujoko parihana mtume de harambi yokayeka mndunge harumwansi lona uwade mdwatsi rohe
habalio wadehende ihoutio rizilo tena ekai ho rilio wade kauti rizilo tiro herende ho wade ulio wodosilamu dwarambie heli awonge hapo ranzi si waislamu ri aminio tena usilamu hatuka urifai ngasi wangu hodunga usilamu norivuke. Fundi kabla rareja ona na bwana waziri Ahmed Ben Said Jafar tkanza ngabo baadhi ya wandu kaunga onesa ukaya ulambano panza harme swala ngwatoa baadhi za hoja za ukaya imamu fulani kashafi ka fulani habanga nzwe mafuzi nezaya zako za zansa zitsanganyihe mafuzi ya tsanganyihe beka babiri panza balashe twananja bohari hoja hamadi zonga zitolwao abunge yabo kwa twanza wanikanele panza ila rambao distanciation haukabwe swala haonge njia mushkila ngo ujibuje wandu amanda nyango jawabu boko nyango bala purunkuti haram envinyo haram okay enge hundu mhogo wa manza woka karibu na ngano uhanzo tsongeza mndu yakalwa kutina majihoso ni mwaho upuwele bazo uloni lonko mioni yengojo fanyaje kabati maje kati mvinyo hoso ni mwaho kuna urumia mvinyo hiyo utinda miside wambo tinda wodo silamu do wari permette no utawaho msirini wo kartala ngawana ntihunne kujala ngawana nzaza utsongeza ufe wende hundu hindu ikawshoka shiliwa normalement sha wahila kuna hufa shasho haramu yo permeto aule au kuja permetewa yo permete tinola yakaya u amrisha utsile dai kwisho mwanzani wangu engo tsojo ha Sheikh Abdul Aziz grand notable ya hwele she mdumu waje ukiburishie halafu aborendendo ngengo tsoeleshe wane Mwenyezi Mungu kutsukiri ngasina teorem ya Kiislamu yo hamba ukaya ad-darurat tubihu al-mahdhurat ikanga bo besoin za kaza interdise wazo permetewa rikare interdise warti ibane mabanza uharumwe swala ikawo nononguo sheika wade nguo hata 2 metres Haendelea ni mahadisi au kaushia waziri Ahmed Ben Said Jafar ikawo wakili ya serikali harumwe mahadisiano bwana waziri rijohanza rihondane nezera izanyo upande wa hanyu serikali mjipanga namnaje ili wana no wade unu tihalidara harumwe yansi habori juwao ngasungo dodora jere zamba kwa wade hako jazimia hatu vansiju maraba nyingi za marodo shukuria mahadisu riani ufanyishiha ne ile rishinde releze wa Komori wadongezo kama dispanyishi hao zanzima zi serikali inspekira mani zinsi za leo zurongolwa nekadi harma hafla leo nekadi nyanguma nsoni wadonwaja harma insini muono izi jitihadi wanyu mwakoka kama parulawa wanyotangaza jmonti pia kwamba wale media fulani au media fulani bekulla wahekare niyo komite interministeriel na mkalimano ya serikali akoja himala kuwa aeleza zo lazima zurongolwa na zizo za lawa nekaha qarar nekaha mbainisho yantongo akoja zazeleza zo de zala harma serikali na mengono wazo fikira ambani nyanguma nsonisi tongozandi sa hijiri wadonwangia muhoi dawla zrengi rabuzi hanafsia aelewa haudha manawahe na ulezu kamba wedo mlezi ohe maswani na weda daluna aljukumu la ya maisha hewa Komor ikawajibu haheju kamba atihe mzouo auti nyangusu kuyo ijali amba zi komite interministeriel zo muziki ozonti pia kamba kula mfumo nyangu mwezi wa Desemba topara leo kula mfumo kavjuvira mfumo kamba kafanyisha na yo tendewa na muhwe daula yo karisa harma conseil des ministres shoshka wa mahsus e komite interministeriel shika wa mahsus kamba show wendesewa na muhe daula na mawaziri kamande wa khususiha na kula ntungo yetu kamba ina alaka na wade wono yani de waziri esiha wade waziri wa he ya matembezi na wanu wa avione zi markabu wade wa he economy wade wa he finance wade directeur de cabinet wa he sécurité chargé de la défense au ministre de l'intérieur vo na watala wasuha ikamba ndo fanya mitwala yao wajaeleshea watu halovavo
wakati wa jua na lazima naenda yo isenye sadalio kamba azmazini na mjitole wa humu dawla mheshimiwa rais Azal Othman na serikali ya kari nyangu wakati huo zijitihadizo kazazi ya topara leo na wanyo kumori msizienshi msijua zuzafanyishia muono marsono wakati huo donwangia na ujitu wakanao zijitihadiza fanyishia achida za mali haustaarabu hanguvu zo pia dewe kama zitendewa na rais wa dawla zitendewa na serikali ne kamba yo wajibu yakinsidi serikali yakinsidi mwe dawla atekeleze wajibu yini na wakomoro lo mazahidi wedunga topara leo bwana waziri ngari shukuri yao ze juhudi hizo na wakomoro ngwazi aminiu kabafanya jitihadi zinji rangwe mikonsi wa idhukuru hiyo hata waswili bana amma lelo ngari roha harma umva wa kaizo ndezi hazi za kila tabuni za kiserikali ne uongozo ya daula haba sa ringaru waswili udaraja ka ze hazimwafanya hizo pia ngepasao zisiha usoni mwe maranya maranya ze azma za rengwa zinu zitilejeziwa zijorejeza wanrudi ngoni owade ureme maranya henge nyinyi serikali ze azma mrenga uhindini tena ili ze azma za rengwa zinu za kuwaswile maranya zirumishie shaitike rais wa daula haji tekeleza husonma wakazi amma irendeha hama ila darsa ya tarikh wandu waishi abahi ibaki bala shaishinde ifanyishie ele fumvula hanyi serikali ilize nongozinu zishinde zinjenzi yani harmezi tendwa nisifikira mbalo swala muhimu mwana yaba swali disa na hiyo nekarsla wampavira buze harmwazini zahezi azma zahewa uno na zalazima zifanyishihe nisifikira mba miongoni mwa ihamu ndubavu lo eliyo nekado muhwe dawla wae bidhati nekadi serikali de hufikiria nziantini lazima nikama leo idawla istengelea maranya na hiyo hapo sijali amani lazima mfike hazi indiro ngoloshizungu hazi ya tera lazima nifiko tundi leo msikia vama prefet vama mera vama chef de village warongolwao nekadi harma za administration kawaida mwe dawla stekeleza leo vani za husu za azme kama ni zarangeshiha na harmu masuala muhimu ya disishiha miongoni mwa azme kama zorongolwao azma za para takriban 10 nekadi za husu ya mashughuli nekadi za husu hizi spori neka zonti pia viriliwa na wataalamu na serikali ibakishamba nziantini ya lazima ntongozini zingili henziani maana dina mna warongoa kuna yaba samando ntongorde zini azmo rengeshiha ibakisha dina mna lazima leo zingili henziani zidungwa kama marengweni na malagoni na mabavuni harwa zitongozo pia nisifikira amba mitwala ayo irenge ne mitwala mfanyishia hado kamba leo lazima harma mabavu mbali nambali hensi rabsi wani vuhe ya nekadi harma mva isuha nekadi mva wa he msomo washintu shongulo carte yodi carte sanitaire harma isuha yodi carte scolaire harma msomo i carte sanitaire yani lo del picha lenye sao ya mabavu mbali nambali hensi kamil vahanu kama nva l'hôpital vahanu kama wa dispensaire vanu kama wa centre medical zizo pia lipicha lolo tole havavo harmaintini mwezingu arjali amani leo hazijitihadi za serikali zifanyisho nyangu hali topara leo risijua mabavu yensi ya 20 pia unongazija mangavi mwalimu mangavi nzwani mangavi mabavu yayo yakensi na hizi mail nazo pia commune ngavi wale mengoni mwa zijitihadi na mitwala afanyisha dokamba mavoma na warungula dhani ekamani mwe dawla ajo mheshimiwa rais Azal Othman awdhukuru miongoni mwao de maulama miongoni mwao de manotable miongoni mwao de wanazoni miongoni mwao yani de mafundi miongoni mwao de mavoma na mbali nekadi waishiha nika watu lazima ndewa kusamanyihe harma mabavi au waparanyihe na maprefe waparanyihe na mamera waparanyihe na security ile waone hanzia ntini azma zini zidungwa ngao hanga wa maana ule namna rujua amba mkomori wekwelu stesharia rizono waistahi azma zarengesha rizono hawa katika yeshi tumu ustadha zele zavani rambilo rasuli tarawih karasuli tarawih rambilo kavu heja karenda heja nazo miongoni mwa stoka amba skensi ya mkomori harmwa umua hene dhamiri kazifanya ile ntimana aelewa amba wazaki lazima suishi wakati huo leo harmu azma ordezini rilo na waaminifu na wao mkomora amba atokubala azistehi bi lazima nudhamana uke mengon hahe
mavwa namba lo hema bavwa kemengo donc leo yude namna ratwalia rao namba azmazin tizanzrango leo zenye si hambani serikali ikia mahozo ya Komoro harmo zitongo zinzonsi pia leo senda rabulie bi bakisha jambani wa Komoro lazima nunyese udhamana wao waenyese malezi yao ya kaman leo azma tizani zirengwa na resiste iler sendera na rapaka tambar lazima ni reggae huleraka ausa reggae na ujito rana huleraka na Dr. Fazil harma mangomeza dukurula ndo decentralize haundo uyeneza ze namna za utunda wandu ekango no wade harma haukwatina harma emasiwa pia eze testi zinonga zijoka fanyishia namnaje ewa zerengo izo azma zare ngoranzi hale ashfanisha mbao decentralisation ngomona wa kanga onzwani kanga mwali ngofanya test hiyo ngamzijua ngazija ngazifanshi hao huno shahau zero nganzona mbeze kweli sha abenga ngejikola dimu huno ngazija rifanyazo fanya pia no kuna zimashini ziwe honzwani ziwe homwali ngazifanya shahunu tubakshokaya mashini ndile ile yinrap bahi sabungo ono na zimashini zombo bange zombili ngabo PCR yinrap ila shanga wambo jeune expert donc jeune expert yo sabungo yo yambo ngi decentraliser wao ile maraia tipa kama ndio mahali ndio afanye test sha hajoka kujofanya test alafu tena ngaranjiza test zinroji joka uji test antigenique ilisena dos ilisena ngozi fanisha haraka test hizo pia endongo enzima bandi ndo ngoria duka arongo ombwani yumndiao pia shando kakena kautsa hazana zinji test antigenique yongo jo hifanya iyo ndi lo bango no Faransa ata pharmacie ngo jo hifanya mahali pa ngo jo hifanya kesena taabu tsaila donc yo ngari jo zitanziani bano haraka ba mana research c'est dit au 1000 tests c'est 2000 tests shanga tuka hula sasa na jerenje zisen zenu zojo kado fanya aeroport tena kangara nzori rangaleka ondo anikotura madabu gojo test bal mana hiyo mndonde resultat en 15 minutes voilà maraba docteur amfikirika har male swala hilo ngabo wajau abakawa bavumbwa utundi ila ramba test abahanga bozila namna zauka ila prise en charge ngabo abaha watsawandu wajawabu mipaka yonsi pia bweni mahala abahandu ngatika udotsanganya eba ila namna ndayo wiyo ngaribakiu kaya heni ujoundri ha wandu ngabakiu samba ebangela dmuva enjeziwa mahala upande wa heze la pitaliza hema bavu empaka mndu aje moroni ingeze ngo zifanya hao harma zela pitaliza mabuva bavu hizo tena zenonga zijo usahilishiwa ili walofumbuni wafanya utundi walo mahala honsi pia ni mahala zenonga zifanya mada mabaha ribua wandu ngachukanda udenda wetsanganya bazi yone lambo wa decentralisation jo kanze fanya kanga ufumbuni kanga mbeni kanga msamihuli ujofanya test pako jo moroni ngofanya test Frédéric non donc je nous anzori fanya mana kanga onzoni kati problem zi machine ngizo ngojofanya test za hizo mwali c'est la même chose mungono donc izo anzori fanya bala kani harmazi tongo zambwa lelo izo mungono mwezi tongo tulanziana à partir de la semaine prochaine Sultan Abdulaziz mfikiri ukaya ekarndo njia harma mkabala unu harma mbwana inu humadoni ni wazee wa hatu makaimu wa he ensi inu mdange fumvuji njiri wono mkaunjia harma miji muhenda muhashirisha lelo tsa inu bajaba enjeza ndongo za nyumini za ukaya mndu wanzo yafanye shughuli madama ribulaze shughuli gila muende atsahe ruhusa ohaprefe naye kakajenda ohamera naye kakajenda ngulindwa na ekala manda ekazifungo rais akambenufu harma omva huo yeba ngepasao mrudi mreje ibala babo zila ziara mwazifanya makati yala mrudi mhashirishe haubange joka ukamtoshehe ukaya wasawaishia hizo rais wa heda ula ya zamba abongarlindo wazitenziani yeba nganyina nzia hindia ubira iliza nongozi nuzi sireje idingoni yanzma hera isa heda ula isite hilwa jana iliripukane nongwadi marhaba we hadisi yo ndizo de namne yo shabano ava hati jana naam kaba gasina madhamana haina mjahe na bavu sina mamera kawo siderawe hanti wao wasi naam rawa vote nori wakubali wanti pia ukawa mamera owandu wao ondo sofil awali ya handani kangu ndo wa bwemgode ya taheru so hai gujoni kai ruhusa neda tujofanye shughuli yahambie neze ndongo namna zijo bon ka ende hatundu
emruka jastehi abo kujona si wandu wa mijwa mila arjo msaidia sha bawe do jotende ukaya amsamba madwa watu washili siri anticipe kaya bahe mashuli ondu akaumbiza ondu ambizao mwana fanyo tahalili ya mdu hafu datsa autorisation hamir washili na bungu ambilo ukagujukana rumengo mitano au rumengo mirando ngarito yinyo na raha serikali yake jarongo sewo demera de atsoja hambe namne no. Hata ushuru ngari libao kartuta hari joka ikale serikali watu au kwa jatoa ujo sha miramba nganzi hari stehiyo libi abonge ntsuono ka kabati udiro kai handani arijua uka emana ravuka ratukari antwaliha je mahala da sababu da mungariba sirika linjema na raisi mwema watende ya zendongozi nwarengazi hadhari waonezi hundo wandu bonze wari amndisha baturatwe itongeza owade bujau hafifi ze mauti zijau hafifi abungabo ribonoka izo zikiri omusizoni hunu dorandiso orongoa bo sirika borai bangaranga miao mashuli katufanyiwa radi danzila ya mashuli katura danzila uwade ni mashuli danzila mashuli ngoje ilale raisi hajibu na kweli mashuli voya zili hanensi paralize kai mashuli kaja kaufanyiwa biashara kazi jaka hoenda kabati mndu yakauaha kabati ndongozi njiza frende zetamati nzo legimu kazi tuhulwa zifrende zo kweli voya to la mashuli abuli warijibiwa kaizo kauzanza abonge abo nani zori jo hambio kare fanyanga zijo lazima riste lazima riste lazima rifanye mashuli haruma owema wa hatu rienshi manarti ngo yenshi na nderema yandaro twanzara yenshi na corona yindi lazima rengeze meziri rujoka tensi jo henza pia marhaba menji mzee wa hatu ama harubaki harumale ala ulowiyo lo harumva wo riele wa ukana mihashirisho ibidi jadidishiwa baishe wa huwamila ni mrujenda kinyume na zila za mwaga zifanyishia abo mndu johondana ne hukuma ya lingana naye upande wa kimila eba wakati ko jaja wa ukana wanu maprefe ne wanju wadini harumaze hutba fundali haji neze darasa ikaonga mwenihenda muzitekeleza haina usiku na tambade ze juma harumaze hutba ikaondo mzitekeleza mihashirisho kejala dhimu mwijadidishe makati yao ili wandu wazidi urenga hadhari haujihifadhi ili wandu wayenshino wadeno emanshaendelee. Marhaba balai mana siwa isilamu raniki wa usiku wa juma ikao kauti haruma wandu waji ula usiku wa hoeshelezi zana yabo karana ujo ujarrenge khutba yafanyiwa umahawararu na mtume ya hajiri Maka enda Madina rirumie leo lazima rumie khutba ikaonge joka actualite lewe actualite liyo do corona yabo hena mrujo kufanya khutba ya juma utujonjia harume domeni hiyo au hashirisha wandu wake hashiri ritaweze danger hamavo kajaka ya haruma etemu ya lazimu abunge yabo izo hambavo iyo namna yoka basa wede fundi ukahosheleza ukange lazimu hena mrujo ka hutubu bien sûr ikete munda hiyo surtout ndabo yakatse na basanga sina discours yafanyiwa nemu wa daula lazimu ze juma za mwando zinu abaha hena mrujo kaufanya khutba ya juma nana ya majilisi sheike mwengoni mweze ndongo ya jozamba ya njie mbabe harumwe domain ili hasharishe wandu warambuwe ukaya wanu ngaribirili wao iliri kaye wanono shakartu viriliwa iliri disparecer roho haruma dunia mara bwana waziri uliho wakati watu saukubu buse ngiladmu renge dakika nzima ujibu tarwamu rolo ni lokaya wakazi bandi ya wakati wakona haki haukwatina wakamba ukaya serikali